balma malien bela jere anga foli be aw bela jere balma no hakili bala abe wadi dobo mawodo wula ka an fauni ka an bauni ka an doya ka je kuma be fo an ma ka an tati faso ko de ka an ni korke fitin jamfa no ye alias Boisignor Boaka Messi balma wera kuma to do de ko kalabantia doni nangarabaya doni ani dafasa gelaya doni olu yera ni korke fitini wa kuma ba fa nyon ko wa kuma ba nyon soso a madame Nebilare depuis wakati ja kabiru nana domina ko anga gouvernement deme kanga boîte deme ko jamana sauver kanga do boa mobili kono kana ma do boa mobili kono ko kisi to tani aywa akuma flene de an ko an sentala an te do boa mobili kono an te boa mobili volant clé wa an te gouvernement deme yo kuma ka an bolo magan goyoy olu yele bagana mais korka fitini ba kuma do fo tabolo do ba bolo e walia do ba la sisa ou tu sais ka fo publiquement parce que bro jonya ga gelene ni sirlendo harna so mo galon ka ba tiga mo tabi kono u ba tiga mo de bi la balo balmaw ha gele horon dembe ka se ka fo fara fadentola aga gele horon dembe ka se ki nye job ka fetigi da ka fo mbenga bulu jiran du mo ko tia ka fe la bet so fo de donc nous sommes maintenant dans la guerre froide. Baby Bou, kato kormatigelu ke, kato korofelu ke kerefe, sans pourtant prendre son nom. Parce que pour eux, c'est un dieu. Allah le dogui. Allah le gom nimne melege, absegu nimne, absegu fa, watim kadai. Tellement que besrani. Ne de la nous info, ngo, korefitini gamro, ne de wali banafena, ne bulungu association gasando, ne bulungu jamana koro, ne bulungu politique do. Mais quand il y a fort, à bord de la classe sective, à quel fois comme tout, comment, ni donner les tsarabo. Do rebu munumade, kakuma fait. Do be à la délili, tellement que besrani, na pernado, qu'on n'a pas fait quoi sur une question ou joli. Ah, balmo. Ah, maïwa. Quand il y a bora, ma moudigoga, manifestation bam organisée les 5. Mali yere wolo dembe, Mali slamé dembe, Mali dambe tigibe, pas tous les patriotes. Béa donc a fait que Jamana sera dégrema. Sauf le peuple malien peut sauver le Mali. Béa donc Jamana sera dégrema. Nama bo ibega bolo ou Mali ko banini. En Béoula quand Joko il faut soutenir la marche du 5 juin. Pour que fitini bora kanisiki. Ko oluto ola. Ma foko aller de. Béa donc ba foko aller. Akore ko oluto ola. Kalega groupe ko ote ola ko be ne mo mbo olu kungele na don. Kone mo mbo le groupe kungele na don. Momba lere kungela don ko beba do afokolu tableau to oyi wa olu tita o keneka wa olu ka ton o tita o keneka akela afofne ko mo do be no ko be kule ha anya ka tableau famia amba ko meme ko c'est dans l'épreuve qu'on connaît les grands hommes o croit mi mo ye ale ka kumara insoso mo ye ale ka tableau insoso otikila mo male famia wa otikila mo male no fait nangara bella otikila mo male no fait kala bantiari la mina video nkala aw ni ne ami jamala me anko boli mi be kala jimado CDR sente ala kada kungele na mi be anna nani munu me nyogon bolo nu be kungele na ni tabolo ni CDR resiki chogo don Serere bangira kabo kulu min kono no e sofa e ayaka kureta kofe fen ban sui abe sanani bo uluma wole ko amba don au ankungele na emunye na jia dongodo dobe do tona dobeta o chama fona bi siki o chika min chara ka fodoron ante ala ka dada lu clé dimashido mamunu nye PCFM na aux questions de me poser. Donc c'est derrière mais c'est pour ça que je dis à Kokaï ni Koingona on est à donc Kosobe Chama erebe kulela be sarasbati ko merasbati ko o marasbo bu mo ngoro ma marasbo ngoro famu o seder ngoro famu o seder don o nya famu fo saya mais ni wati on mo débat kera o do meka yele ngo to bu ko c'est dans l'épreuve que tu reconnais la vraie valeur balmao abaye ko reftina ko mame abaye
aye mun fa kuma flatter a ko de ko ale ka ton oluga kungelena ko oteni wa oluba nini ton dem befe tant que oluga kungelena te wa principe te c'est pas l'une de leurs valeurs comme washi kanata awde fode ama foka le korege fitini de ama foka le ba kuma ara tola ama foka le teta personnellement a ko de ko lu kungelena oluga ton o ba ira ni te ton kono ni ta le kungelena no fe ibise kata mais ni ba le kungelena no fe ni ba le ka ton ni te kalabantier ni te dabra baye te nembara baye ite flanin kafuye ima ta marchi kero la de aywa ko refteni nga mo we garabal dafara o murtila bemba bebe kulula buni bela fambe fe ambe tari ari shini ambe tam pia fo te bola do ko ni gra horonye do gra cheye do ya contredit do ya fo publiquement do ya ta to ma kambe ta fo te bola do referendum na bo be fa kuma ou te fra degun bo ambe ta mais anti tan groupe to koy Ahora demo loy. Do re bola ka akoro fete kondola, ka akoro matike to kondola, ka sera contribute to kondola. Mais ubu quoi. Na fatu ba get am girlfriend de c'est la girlfriend. Ubu essayer ku ou denk re faire photo kondola. Ubu akra so quoi. Ubu muruki ka akra fara to kondola quoi. Balmo. Ni gramo loy re. Kam ni gro dafali. Musu ba gro dafali. Et sika tien fo. Imol finiro nyana. I fate, I bate, I ga alate, I ga kirate, a teto tikro, ka dese ko trota, ka fo ye mu fo ninte chien, ye mu fo ifila, wa ne hakilna ni dans la liberté, dans l'indépendance, dans la dignité et dans l'honneur. Balmo. Ahora mna ga fo ko jonya, te jonya ga jungoi. Ngone ni kuma fala dola, ngube kuma nunu fo, ibna ye kuma nunu, ute fe kuma nunu ka urebe mola kwa aw de bora kana kaga kuma fo anya dola amadore fore ankore abesiram aye mufo anyore apie unana ka onye hypocrite we ka onye nafiki we utara nyogo tata kerefe wa ku ukun dimina de bo tien kele perisa mo fi de ibe tien fo kele neke wa malo ya fana kele pere mo fi ibe malo kele neke kuma ka mi fora ne dien ya me o de tien itseka fo kibo kumaka kibo regle tuni ube kibina kibo kumaka ke $3 ko ka a dabri $3 c'est pas possible mao ante horon de uniwa ante dambe tigudi wa balmo awa korge ftiniga président d'honneur nous grand bouboula big respect à toi au frère na kaba essayer korge ftini ko glan $3 ka ira ka fo bo ama fo ko groupe kanata imaiwa ko injenao ko inchera glan to tala mamudi ko kumadu ante ko ingeni horonya yi ante ko inglani hakili sigie ante ko inglani dambe sino ko injena da glan to tala ambe ko injati mnedi sisa ambe malokana ambe kana malo angana siga malo keneka ambe ko inaje ka asonsoro balmo anu nanga bubula la mede du côté pasoti la façon de la de do harna ya wole sini ko ambe bo wallahi aka wole dolo aba so mba krefe le commandant en chef de force armée le général diko mba krefe ni kala yana ceder mo ko fana ni ka nyoko faka ni ko ina rasa ko ale teta o ya ka hake ateta dalumi ya yofo o madia doyi ne re ceder mo ko mi ya ka cham ko tani ko be dire rasa ya ka kuma de ko ama ko mo ko kanata ne président d'honneur ceder ne mata ana tu mo ne ma ne kanata ne beta mais ko chamanta ale ko ateta pasaya ko mais oui problème ya résoudre ni nous be kanga ke dani de Paris ani jena mawfu kele do ni mayala on tate waru ko har ni fanga yibe ka tarane tena do gouvernement ndena bla yorolo mais fantan ko mi bala mba dena di mba dena sini anga sona su dobe we te kurule ne do dobe kanga Balmao, après ces contradictions là, après ces événements, ces différentes sorties des uns et des autres, amé les sommes tirées au de fort depuis ni jekuru une dame wati ne en combat là
mo chamanya ira ka fo ko korge fitini c'est un homme solitaire mo chamanya ira ka fo ko c'est un dictateur mo chamanya ira ka fo kate mo la me an yere kun dimina an yere mo chaman kele okuma nuna mais an yere famu bi muru re fana ba kono lu re fana ba famu doni kadaka ni ko njete mne korge fitini kuma chaman fo groupe ma ay kuma chaman fo partout ma ay kuma chaman fo jekulu ketruka mais bina ay korge fitini ndeye ale ko président B ko président donner avis B ko secrétaire général B mais ne mo be groupe ina mo korge fitini te yoro ko te yanabo ko na matemani korge fitini yoro o ko te yanabo. Donc, que vaut la place d'un président? Quelle est sa responsabilité? Président donner avis à l'Afrique n'a pas émouillé. On va me plaigner quand t'as soro. Namoro bala sur les sujets très importants. Ou quand on est indépendant, quand on est gagné. On va faire indépendant. On va y aller à Foucault et Rion Teke. On va y aller à Foucault s'il y a des sujets très importants. Surtout des sujets qui concernent la nation qu'on m'a consulté. Allez les bêtises d'as donc là na ou là bas donc là ne monde na hakili kono dron abe wuli ka ni sigara to sola ka foko jekulu bitani sirafe jekulu hakili na ni abo mi jekulu mo bara to sodi jekulu mo mi émission de jekulu me marché ni odi andu te bara o itapoka c'est vrai mais ça fa damne ko mawru kundo mo to la ko radio sola mais ne mo ni manya ni ere na manya ke ere ko jekulu do ba na manya ko ere ko tondo kaba to fa te marate ndore on appelle ça la dictature. Mais kalabantido nangara bado imana kuma toto abena ni kuma yuko dabri ka toila parce que nenkari ni jemo be balma o benye ben nare ali be déclaration beke ali be communiquer beke nugo itire DCG ga bon dola sa iga di président ma arni yere be fendo semaine communiquer de semaine a nyanga ton tableau nyanga ton hakil bo di président ma président be boko o communiquer kala ko dam o kloka atuna foke edo président donner be bogo no ito wure téléphone na ni hakila mbe no jakulu ka hakila muyi aka kuma ta nyogon da kuno mais be kuma do fo info président donner la vie be boga kuma wore fo en fait au bail da ko y a pas de communication, il y a pas de consultation président da ko no kuma le temere au mai wa jakulu me ngambara ntwala. Donc avec Kelendron, il est omniscient, il est omnipotent, c'est lui le Dieu, le suprême. A te feli fene na wula dumna ne mu ya kulo mene jamabita woro fe balmo ni ne marato de wura ko kele ko desa ayawon awu ko ni weekly awon fawn ni kan baw ni on est hypocrite nan figu de do endu de do mais awre de bora ka manganchi amadoro ke ga wulaje amadoro ka hakil nafo aw ni ngu o banke hypocrite amuru ba de ko ke fitini kerefe kawagil na fo mais autant sera tato magafo autant sera tien fo anyana devant lui ko rafti ngira ko dentore kana le tra franci ko te me franci ga no kubu joko mi buda kubu joko ko sere ko jongak ko te kuma fu mi rere kala ko daw assalamu alaikum.